नमस्कार। जन्माष्टमी के पावन तिथि के अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज सदर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 फर्जी सीबीआई कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार। ठगबाजी के आरोप में भेजा गया जेल। हालाकान जिले के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र कांचनपुर के खानतलांग इलाके में एनएलएफटी उग्रवादी संगठन और बीएसएफ के बीच गोलीबारी के चलते एक उग्रवादी की हुई मौत। इलाके में चल रही है छानबीन। हाइलाकांदी जिला विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को दुख से विभिन्न धार्मिक कार्यों के जरिए पालन किया जा रहा है। संस्थान का प्रतिष्ठा दिवस तथा जन्माष्टमी का त्योहार। सिलचर के बड़खोला विधानसभा केंद्र में बदरपुर मासीपुर जीपी गांव पंचायत इलाके में बजरंग दल के उद्योग से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर निकाला गया धार्मिक शोभा यात्रा। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों ने दिया योगदान। सिलचर के सुप्राचीन क्लब टाउन क्लब के सभापति दिलीप रंजन नंदी की 80वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया रंगारंग कार्यक्रम। दिया गया संबर्धना, काटे गए केक। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 फर्जी सीबीआई अफसर को गिरफ्तार किया है। राताबाड़ी व पथारकंडी क्षेत्र से अपने आप को सीबीआई के अफसर परिचय प्रदान कर लोगों से पैसे वसूली किए जाने का कई घटना इस क्षेत्र में उभर कर सामने आया था। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस की जांच टीम ने अपने जाल बिछाकर 2 नकली सीबीआई कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। एक को राताबाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, दूसरे को इसी इलाके के और एक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। सूत्र के अनुसार राताबाड़ी व पथारकंद इलाके से दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल है। पकड़े गए लोगों का घर राताबाड़ी छागा खाउरी इलाके के दिलवार हुसैन तथा पथारकंडी इलाके के रशीद अहमद बताया जा रहा है। बहरहाल दोनों को कानूनी हिरासत में रखा गया और पूछताछ चलाई जा रही है। আমি এটা পাব্লিক পাথাকান্দি এপ আমি কমপ্লেইন এটা পাইছিলোঁ, এটা এক্সটৰ্শ্যন কল আহিছিলে। সেই কলটোত যোনবা কল আহিছিলে এইটো এজ এ CBI অফিচাৰ বুলি কৈ তেওঁক ধমকি দি পেলাই পইচা এক্সটৰ্ট কৰিছিলে, 2 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে। চ' সেইটো মতে আমি মোবাইল নাম্বাৰটো ট্ৰেক কৰি আজি অপাৰেশ্যন এটা চলালোঁ ৰাতাবাৰী থানা PS আণ্ডাৰত। অপাৰেশ্যনটো চলাই আমি 2জন মানুহক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। এজন দিলবাৰ হুছেইন, তেওঁ চাগি খাউৰী ৰাতাবাৰী PS আণ্ডাৰত ঘৰ, আৰু নেক্সটজন হ'ল ৰাছিদ আহমেদ, তেওঁ চেৰাগী পাথাকান্দিৰ হয়। তো তেওঁলোকে কালি ৰাছিদ আহমেদ যোন আছে তেওঁ দিলবাৰ হুছেইনৰ ফোনটো ইউজ কৰি পেলাই এজ এ CBI অফিচাৰ ইম্পাৰ্চনেট কৰি পেলাই কালি ডিমাণ্ড কৰিছিলে। তো একৰ্ডিংলি আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। हाइलाकांदी जिले के मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र कांचनपुर तथा खासतलांग इलाके में एनएलएफटी तथा बीएसएफ के जवानों के बीच गोलीबारी के वारदात के चलते एक उग्रवादी की मौत होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार तड़ाके के वक्त गोलीबारी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने पलटा गोलीबारी किया, जिसके चलते एक उग्रवादी का मौत हो गया। बहरहाल इस क्षेत्र में सनसनीखेज माहौल बनी हुई है और एनएलएफटी तथा बीएसएफ के बीच अक्सर रुक रुक कर गोलीबारी होने की जानकारी मिल रही है। बहरहाल मारे गए उग्रवादी का शव हाइलाकांदी अस्पताल में लाया गया। तत्पश्चात उसकी छानबीन में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है।
सामने के क्लोज में ये लो दी पूरे देश के साथ संगति रखते हुए हाइलाकांदी जिले में विश्व हिंदू परिषद के प्रतिष्ठा दिवस तथा जन्माष्टमी त्योहार पालन किया जा रहा है। हाइलाकांदी जिले के विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की ओर से हाइलाकांदी नगर बानेश्वर शिव मंदिर कार्यालय प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के प्रतिष्ठा दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पालन किया गया। धूमधाम कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम पालन किया जा रहा है, जिसके चलते सुबह 9 बजे अहंकार चिन्हित ध्वज पूर्ण मर्यादा के साथ फहराया गया। साथ ही 9:30 पर गाता पूजन तथा तेल, सिंदूर, माल्य वस्त्र व दूसरे सामग्री वितरण से गौ माता का पूजा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संपादक अनूप देवनाथ, सह संपादक मनोज कांति दास, राजीपुर का स्थित सीमा राय से दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। शाम 4 बजे शांति यज्ञ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नमस्कार। आज के विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस तथा जन्माष्टमी उत्सव प्रति बছরের মতো এবছর বানেশ্বর মন্দিরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে পালন করা হচ্ছে। প্রথমে আমাদের ধ্বজ উত্তোলন হয় সকাল 9 ঘটিকার সময়, তারপর গৌমাতা পূজা হয় 9:30 ঘটিকার সময়। গৌমাতাকে ফল টল মিষ্টি খাইয়ে পূজা সুন্দরভাবে করা হয়। তারপর আমাদের কার্যক্রম একটা 3টা 30 মিনিটের সময় যজ্ঞানুষ্ঠান আছে, যেটা বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত করা হচ্ছে। আর কৃষ্ণ সাজ প্রতিযোগিতা আছে সন্ধ্যা 7 ঘটিকায়। আর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা কৃষ্ণ সেজে এখানে আসবে। তারপর 8 ঘটিকার সময় কীর্তন অনুষ্ঠিত হবে। তারপর প্রসাদ, সবাইকে প্রসাদ নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। এবং সঙ্গে জন্মাষ্টমীর কার্যক্রম শুরু হবে, চলবে। নমস্কার সবাইকে। बोरखोला विधानसभा केंद्र के वदमपुर मासीपुर गांव पंचायत क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से जन्माष्टमी के पावन तिथि के अवसर पर एक धार्मिक शोभा यात्रा निकाला गया। इस धार्मिक शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। बाइक रैली तथा वाहन रैली के साथ साथ लगभग 5000 से भी ज्यादा भक्तवान लोगों ने रैली का लुत्फ उठाया और भगवान श्री कृष्ण की जन्मतिथि के त्योहार को विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया। इस कार्यक्रम में बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। अकेला ही आता है, अकेला ही आता है, अकेला ही आता है। जिस दिन हमारा सिर घूम गया ना, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा का भाव कैसे
10 টাকা ফ্রুটি এখানে পাওয়া যাবে নি যেটি 10 টাকা ফ্রুটি দেখো না आगे देखो ना आगे देखो नाम निशान नहीं होगा, तस्वीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ব্যাক করে আইতে ওই জায়গা তোলাই দিলাম पिछले दिनों शिलचर के सुप्राचीन क्लब टाउन क्लब के सभापति दिलीप रंजन नंदी के 80वां जन्मतिथि के अवसर पर क्लब के सदस्यों द्वारा उन्हें उत्तरीय मानपत्र व ब्लेजर सहित दूसरे सामग्री प्रदान कर सम्मानना प्रदान किया गया। उनके जन्मतिथि के अवसर पर केक काटकर लोगों ने आनंद उल्लास के साथ इस तिथि को पालन किया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। बाद में उनके जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। जिला क्रीड़ा संस्था की ओर से विजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य, मृदुल मजुमदार कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। बराक वार्ता की ओर से दीपक कुमार पाल ने इस संदर्भ में विस्तारित रिपोर्ट संग्रह किए। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সবাইকে জানাই আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। প্রকৃতপক্ষে আমার 80 বছরে পদার্পণ করেছি ঠিকই, কিন্তু বার্থডে এই ফার্স্ট টাইম আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা গ্রামে বড় হয়েছি, কাজে সেই ধরনের কোনো সিস্টেম ছিল না। এখন বাসায় বাসায় পাড়ায় পাড়ায় সব তরফেই বার্থডে সেলিব্রেশন হয়, অনেক বয়স্ক লোকেরই হয় বার্থডে সেলিব্রেশন, কিন্তু আমাদের যখন ছিলাম আমরা আমাদের সময় সেটা ছিল না। এই একদিকে বলা যায় দিস ইজ দ্য ফার্স্ট বার্থডে অবজার্ভ ইন মাই লাইফ, এটা বলা যায়। যাই হোক, আপনারা বিভিন্ন বক্তার মুখে অনেক প্রশংসনীয় কথা শুনেছেন। জানি না সেই সব কথা কতটুকু যোগ্য আমি খেলাধুলা পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে অর্গানাইজেশন জিনিস করতে হয়, কীভাবে কী করতে হয়, সমস্ত কিছু ওদের কাছে শিখিয়েছিলাম। আর লেখাপড়ার কাজটা শিখেছিলাম দুজন লোকের কাছ থেকে, একজন সুনীল মোহন নন্দ এবং যতীশচন্দ্র দাস। তাদের কাছ থেকে আমি কিছু এই সংক্রান্ত কাগজপত্র বা লেখাপড়া এসব শিখেছি। ওইসব দিয়ে আমি আমার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি সেটা দিয়ে বর্তমানেও আমি চলেছি, এবং আমি চেষ্টা করি যাতে আজকে যারা আমাদের ক্লাবে আছে বা ইএসএতেই আছে সবাইকে আমি ঠিক সেইভাবেই আমার সাহায্যের হাতটুকু বাড়িয়ে দিই। জানি না কতটুকু এতে সাফল্য পেয়েছি, বাট বলেছে যথেষ্টই। আসাম বাবা बसा उदय
যার জন্মদিন আমরা পালন করছি। দিলীপ দাকে দীর্ঘদিনের থেকেই পরিচিত, আমার সঙ্গে পরিচিতি ছিল, আছেও। দিলীপ দাকে সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি সবাই অনেকে অনেক কিছু বলেছে বা আমার পূর্ববর্তী বক্তা তো অনেক কিছু বলে গেছেন, আমি একটু লেটে ছিলাম। দিলীপ দাকে দেখলে আমার সবসময় একটা নিজের কাছে একটা আমার তো সময় আমার তো বয়স হয়ে গেছে, আমি তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, এরকম একটা ভাব আমার হয়। কিন্তু যখন ক্লাবে আসি দিলীপ দাকে দেখলে মনে হয় দূর কিসের বয়স আমার। দিলীপ দা যদি এভাবে পরিশ্রম করতে পারে তাহলে আমার আবার কি, আমি তো আরো দীর্ঘদিন অনেক সময় অনেক আবার নিজেকে নিজের স্টাইলে চলতে পারবো। দিলীপ দার যে আমরা যেন 100 বছর পালন করি এই ক্লাবে আরো বৃহৎ আকার। কিছুদিন পূর্বে দিলীপ দা অসুস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু দেখতাম দিলীপ দা অসুস্থ হলেও যে অসুস্থ হলে মানুষের মনটা একটু দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু দিলীপ দার মনে এটা ছিল না। না একটু হয়েছে গুয়াহাটি যাবো, চেক করে আসবো, এই করবো সেই করবো করে আবার দিলীপ দা যথারীতি আমাদের ক্লাবে জয়েন করেছেন। দিলীপ দার চাকরি দেখেছি, দিলীপ দাকে ডিএসএ তো দেখেছি, দিলীপ দা যখন আইটিআইতে কাজ করছিলেন তখন থেকে দিলীপ দাকে চিনি। প্রতিনিয়ত সবসময় দেখি দিলীপ দার মধ্যে একটা স্পোর্টসম্যানশিপ সবসময়, আলস্য ওনাকে কোনোদিন ধরেনি। যাই হোক, আজকের দিনে পুনরায় আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি দিলীপ দা শতায়ু হন, ভগবান ভালো রাখুক, আলস্য ওনাকে কোনোদিন ধরেনি। যাই হোক, আজকের দিনে পুনরায় আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি দিলীপ দা শতায়ু হন, ভগবান ভালো রাখুক, দিলীপ দা আমাদেরকে পরিচালিত করেন। টাউন ক্লাব যেভাবে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে চলেছে, আগামী দিনে আরো টাউন ক্লাব আরো একটা হাইটে পৌঁছাবে, এই আশা করে ভগবানের কাছে ওনার যথেষ্ট কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। দিলীপদার ফিটনেস নিয়ে ডাউট নেই, কিন্তু আমাদের ফিটনেসটা যাতে আমরা মেনটেন করতে পারি, দিলীপদা যাতে এই আশীর্বাদ রাখে। দিলীপদাকে আমাদের পরিচয় দিলীপদার সঙ্গে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে, কারণ স্কুল লাইফে যখন এখানে এই হলেই এসে টেবিল টেনিস খেলতাম তখন দিলীপদা ছিলেন, তখন থেকেই দিলীপদাকে চিনি। তারপরে দিলীপদার সঙ্গে দেখা হয় আবার যখন ডাক্তারবিদ্যা ঢুকি, ডাক্তার হিসাবে স্টুডেন্ট হিসাবে অনেকবার এই, কারণ ওই মনসুন গেম স্পোর্টসে আমাদের এই টেবিল টেনিসটাই হচ্ছে অ্যাট্রাকশন, ওই সময়টা এসে খেলতে হবে। তারপরে দিলীপদা আমি বললাম হার্ডলি ফর 6 মান্থস দিলীপদাকে একটু অ্যাক্টিভিটি ছাড়া মধ্যে দেখেছিলাম, এগেন হি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড আই প্রে টু গড যাতে দিলীপদা এরকমভাবেই অ্যাক্টিভ থাকে, কারণ এরকম একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাক্টিভ থাকা আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন, আমাদের শহরের জন্য খুব প্রয়োজন। দিলীপদা উইশ ইউ ভেরি লং লাইফ एंड ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ इन द इयर्स। लंबे 4 साल इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को कदमतला द्वादश श्रेणी के विद्यालय के मैदान में दीनदयाल उपाध्याय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का सूचना किया गया। कदमतला क्षेत्र में फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन करने पर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में राज्य के शिल्प उन्नयन निगम के चेयरमैन टिंकू राय फुटबॉल को किक लगाकर टूर्नामेंट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किए। इस दिन कदमतला पंचायत समिति के चेयरमैन सुब्रत देव, वाइस चेयरमैन विद्याभूषण दास, कदमतला थाने के ओसी सुशांत देव सहित दूसरे वरिष्ठ हस्ती मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। बाद में एक उत्तेजनापूर्ण मैच देखने को मिला। কদমতলা মাঠ অন্য মাঠ থেকে আলাদা, এখানে প্রত্যেক বছরই ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়, এবারও ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে। এবার যারা অর্গানাইজার তারাও চেষ্টা করবে যেন ভালো করে মানুষ এখানে এনজয় করতে পারে। বাইরের থেকেও টিম আসছে, লোকাল টিমরাও খেলছে। তো আমাদের আশা যে এখানকার মানুষ আজকেই দেখছেন উদ্বোধনীয় যে টুর্নামেন্ট, অনেক লোক, এত গরমের মধ্যেও পুরো মাঠ ভর্তি। তো কদমতলা মানুষের মধ্যে খেলা নিয়ে একটা আলাদা উদ্দীপনা রয়েছে, আর এবারও তার থেকে ব্যতিক্রম হবে না, এবারও মাঠ ভর্তি হয়ে লোক আসবে। একটাই অনুরোধ থাকবে যারা দর্শক রয়েছে খেলাটাকে যেন এনজয় করে, সবাই খেলাটাকে খেলার মতো করেই যেন দেখে। হারজিত থাকতেই পারে, হারজিত হতেই পারে, তো যেহেতু খেলা সেখানে হারজিত হবে, একটা পার্টি একটা দল তো হারবেই, কিন্তু সেটা যেন এটাতে কোনো মন কালাকালি না হয়। রেফারি যেটা ডিসিশন নেবে, অর্গানাইজার যারা তারা যেটা ডিসিশন নেবে সেটাকেই যেন মেনে নেয় এবং সেটাকে নিয়েই যেন আগামী খেলাগুলো পরিচালনা করে। বল দেখা যাক কি হয়। समाचारों में एक छोटा सा विराम।
ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में उदारपुर विधानसभा केंद्र के काटाटीला इलाके में एक सड़क हादसे में मनोज ग्वाला नाम के एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। शुक्रवार शाम करीब 3:30 पर AS 10 DE 1442 नंबर के मारुति वैन लेकर सिलचर आने के दौरान एकाएक खंबे से जाकर वाहन टकरा गया, जिसके चलते वाहन का पहला हिस्सा युवक के पैर में घुस गया। काफी देर तक आग नियंत्रण विभाग को बुलाया गया, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई न किए जाने पर SDRF व NDRF के कार्यकर्ताओं को बुलाकर आखिरकार गाड़ी के कई क्षेत्र में करारे मशीन के जरिए कई क्षेत्र को काट कर निकाल फेंका गया। तत्पश्चात युवक को उद्धार कर शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भेज दिया गया। लगभग 2 घंटे मेहनत मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला जा सका और इसी दौरान गाड़ी के कई क्षेत्र में पुर्जों को काट कर उसे निकालना पड़ा। कितना में खर्चा लगे रे, इधर खरीद लगेगा
शिलचर सरकारी व्यायाम विद्यालय के छात्र छात्राओं को दुख से स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम पेश किए जाने पर लोगों ने बधाई प्रकट किया है। शिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में शिलचर व्यायाम विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हैरतअंगेज दृश्य दर्शाकर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी स्तर के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में व्यायाम विद्यालय का व्यायाम प्रदर्शनी लोगों को चहिता और देखने वालों को एक अहम दृश्य प्रदान किया है। सूत्र के अनुसार पिछले कई वर्षों से शिलचर व्यायाम विद्यालय सरकारी और गैर सरकारी तौर पर भी विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेता आ रहा है। सरकारी तौर पे कई पुरस्कार भी जीते गए हैं। व्यायाम विद्यालय की सफलता के चलते मैदान पे मौजूद लगभग 10,000 दर्शकों ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और व्यायाम चर्चा करने वाले खिलाड़ियों को आनंद उत्साह भी प्रदान किए। शिलचर के संगीत महाविद्यालय में नर्तनाश्रम संस्थान के उद्योग से मणिपुरी कला संस्कृति के ऊपर कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। मुंबई से आए जाने माने परीक्षार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेकर छात्र छात्राओं को नृत्य प्रशिक्षण दे रहे हैं। दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं की मौजूदगी में नृत्य कार्यशाला का शुरुआत किया गया और कई पहलुओं के बारे में आलोकपात किया गया। विनीता दी এটা আবার পুরো ক্লিয়ার হইছে না
One, two. Tinta, tinta, kita, tinta, ta, tinta, bocho, tinta, चलो এখন একদম বেসিক থেকে শুরু করব। দেখো আমাদের কোর্সে প্রথম শরীরের যা বেসিক একদম বেসিক এক্সারসাইজ আমি দুটো এক্সারসাইজ করাবো যা খুব ইম্পর্টেন্ট মণিপুরিতে। আমি বলেছি না টর্সো, এটা মণিপুরিতে খুব ইম্পর্টেন্ট। টর্সো মানে উপরেরটা, বডি কমরের উপরেরটা যা বডি আছে ওকে টর্সো বলে, মানে বাংলাতে কি বলে টর্সো। तो हाँ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এটা এক্সারসাইজ আছে, এটা হরিজন্টাল করো। হরিজন্টাল মানে রাইট এন্ড লেফট, রাইট লেফট, রাইট লেফট, রাইট লেফট। अच्छा ना मणिपुरी के बटाटारी चालेली, माताली, मम्मी अनुदी, এখানে শ্যামলা আছে। তো ওদের সঙ্গে শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার খুব ক্লোজ অ্যাসোসিয়েশন ছিল, এখনো আছে। আর আমি সত্যি আজকে খুব আনন্দ হচ্ছে যে আজকে মণিপুরি নর্তন আশ্রম under Manipuri Nartan Ashram's auspices we are meeting today, and I have come today because of Vandana Ji and her daughter Vinita. So Vinita, our student, our chhatri, ও যখন বলেছে আমাকে যে আমি শিলচরে এখানে থাকবো আর আমি আমার খুব ইচ্ছা আমি মণিপুরি নর্তন আশ্রম আরম্ভ করবো, তা আমি ইমিডিয়েটলি বলেছি বিনিতা, হ্যাঁ আমি বলেছি না না তুমি করো, আমি নিশ্চয়ই আসবো, নিশ্চয়ই যাবো। আজকে এই দিন এসেছে, খুব আনন্দ হচ্ছে আমার সত্যি যে আমি পেরেছি আজকে আসতে। বম্বে থেকে আমি 5টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এখানে 3টের সময় ওর বাড়িতে ঢুকেছি। সারা অত ঘন্টা লেগেছে, অত দূর জানো, মুম্বাই কত দূর, আদার এন্ড অফ ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট কোস্ট, এটা ইস্টে। So, pain, that is the modern age. And আমি খুব খুশি যে তোমরা এই মণিপুরি নৃত্য শিখতে চাইছ আর ভালোবাসো মণিপুরি নৃত্যকে। আর আমি সত্যি বিনিতা যা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এটা শুরু করে কর্মশালা করবে, তো I really appreciate her and because पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराकाठी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ
भगवान श्री कृष्ण की जन्मतिथि जन्माष्टमी पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर सिलचर के नरसिंह अखाड़ा, गोपाल अखाड़ा सहित लगभग हर एक मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मतिथि जन्माष्टमी पालन किया जा रहा है। लोगों की तांता बड़े पैमाने पर मंदिर में देखने को मिल रही है। रात करीब 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने की तिथि पालन किया जाएगा और इस अवसर पर भक्त प्राण लोगों को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम में भी जुटते हुए देखा जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया है। भक्त प्राण लोग पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और तो बड़े पैमाने पर श्रद्धालु लोग मंदिरों का दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण की प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और साथ ही एक आनंदपूर्ण माहौल में जन्माष्टमी त्योहार को पालन करने में जुटे हुए हैं। हेलो
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज सदर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 फर्जी सीबीआई कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार। ठगबाजी के आरोप में भेजा गया जेल। हालागंज जिले के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र कांचनपुर के खानतलांग इलाके में एनएलएफटी उग्रवादी संगठन और बीएसएफ के बीच गोलीबारी के चलते एक उग्रवादी की हुई मौत। इलाके में चल रही है छानबीन। हाइलाकांदी जिला विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को दुख से विभिन्न धार्मिक कार्यों के जरिए पालन किया जा रहा है। संस्थान का प्रतिष्ठा दिवस तथा जन्माष्टमी का त्योहार। सिलचर के बड़खोला विधानसभा केंद्र में बदरपुर मासीपुर जीपी गांव पंचायत इलाके में बजरंग दल के उद्योग से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर निकाला गया धार्मिक शोभा यात्रा। हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोगों ने दिया योगदान। सिलचर के सुप्राचीन क्लब टाउन क्लब के सभापति दिलीप रंजन नंदी की 80वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया रंगारंग कार्यक्रम। दिया गया संबर्धना, काटे गए केक। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।